अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अक्सर दोस्तों की ये कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे और कुछ दोस्तों के तीतर क्रॉस नहीं कर रहे। तो इसके मुतालिक आप लोगों को बताना है, क्योंकि मेरी मादा ने भी एक मादा ऐसी थी, एक पेयर जो अंडे नहीं दे रहा था, तो आज उसने भी अंडा दे दिया है। तो क्या आपके तीतर ने भी कोई अंडा दिया है या नहीं दिया? और कुछ दोस्तों के जो तीतर हैं वो क्रॉस ही नहीं कर रहे। जिस तरह ये मेरा नर था, तो ये जो था ये क्रॉस नहीं कर रहा था, तो इसकी क्या वजह थी? और आज इसने भी क्रॉस करना शुरू कर दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इससे कोई आपका फ़ायदा होता है, और अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो ये पेयर है, ये क्रॉस नहीं कर रहा था। इसकी में जो जिस बंदे के पास था वो कह रहा था क्रॉस नहीं कर रहा था। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दोस्तों के तीतर क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो उनकी चौकीदारी करते हैं ना या निगरानी करते हैं, तो उनकी आंखों के सामने तीतर क्रॉस नहीं करते, हालांकि वो क्रॉस तीतर कर रहे होते हैं। तो इस तरह का ये एक पेयर है, ये आप देख सकते हैं। ये कल ही मेरे पास आया है। तो एक दोस्त के पास था, तो वो यार पहले मुझसे पूछा था कि भाई मेरा तीतर जो है वो मादा को क्रॉस नहीं करता। तो मैंने उसको कुछ नुस्खे बताए, तो उसके बावजूद उसने कहा कि भाई नहीं करता क्रॉस, आप ना इसको मुझे शेयर करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे दे दो। तो उसने मुझे दे दिए। कोई देसी तीतर के 8 अंडे थे, वो भी मुझे दे गया, और ये जो है पेयर ये भी दे गया। ये फर्स्ट ब्रीड करनी है इन्होंने, हालांकि इनका जो साइज है माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन ये फर्स्ट ब्रीड वाले हैं, मादा और नर। तो सुबह इनको ना, रात को मैंने इनको कैप्सूल दिया और कुछ और चीज़ें दे दी। तो सुबह इनको मैंने छोड़ा, तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट तक मैं वेट करता रहा। इस दौरान नर ने 2 मरतबा इरादा किया, हल्का सा इरादा किया। तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद जागी कि चलो नर इरादा तो करता है ना, अगर इरादा कर रहा है, बाकी इसका जो है जिस्म वो साथ नहीं दे रहा, तो वो भी इंशाल्लाह मेडिसिन से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद पैदा हो गई। तो फिर उसको मैंने धूप लगाई। फिर मेरे पास एक ख़ास किस्म की खुराक पड़ी थी, उसको मैंने वो डाली, और फिर इसको मैंने ना बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद आधा घंटे के बाद फिर जब इसको मैंने छोड़ा, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ही ना इसने मादा को क्रॉस मार दिया। और इस तरह का क्रॉस मारा कि ऐसे लगता था कि ये पहले से ही क्रॉस कर रहा है। यानी शुरू में जब तीतर पहली मर्तबा उन्होंने क्रॉस करना होता है ना, तो इतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता, वो ऑन टारगेट डायरेक्ट नहीं जाते। पहले कभी बैठ के नीचे उतर आते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, निशाना खता होता रहता है, इस तरह का ना जो ये सिस्टम। लेकिन इसका ऑन टारगेट ही इसने मादा को क्रॉस मार दिया मेरी आंखों के सामने, और मुझे यकीन हो गया कि इसने क्रॉस मार दिया। तो फिर उधर कोने में मैंने पिंजरा रखा, जिसका तलवा नहीं, मेरे पास इस किस्म के पिंजरे होते जिनके तलवे नहीं है। तो मैंने उधर कोने में पिंजरा रखा। यूं ही मैंने पिंजरा रखा, तो इन्होंने ना उसमें जाके गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं आपको दिखाता भी हूं। तो इस वाले पिंजरे में ना, चूंकि इसका भी दरवाजा तो ओपन था, लेकिन इसका तलवा नहीं है, लेकिन सॉरी इसका तलवा है, तो इसका तलवा नहीं है। तो इसने नीचे रेत थी, तो रेत में पहले नर घुसा फौरी तौर पे, जिस तरह अक्सर नर करते हैं कि क्रॉस करने के बाद वो फौरी तौर पे इस तरह की कोई चीज तलाश करना शुरू कर देते हैं घोंसला बनाने के लिए। फिर मादा ने नर घोंसला बनाता रहा, बाहर निकल आया। फिर मादा जो है वो भी इसके अंदर गई, और उसने भी अपनी टांगों के जरिए, पंजों की मदद से इस जगह को सेट किया, अंडे के लिए रेडी किया। तो मतलब ये है आप लोगों को बताने का कि अगर आपके जो तीतर हैं, आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि क्या आपके तीतर कर, ऐसा तो नहीं है कि क्रॉस करते हूं लेकिन वो आपकी आंखों के सामने ना करते हूं। तो ये कमरा है मेरा, मैं इसमें छोड़ के चेक करता हूं, और खुद जो है उधर चारपाई है रखी हुई है मैंने, तो उधर बिस्तर में छुप जाता हूं।
اور اس کمرے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یہ سیل پرچیز کا میرا کام ہے، تو میں کارگو کراتا ہوں ان ڈبوں میں، مطلب کہ اگر مادہ نر مارتا بھی ہے مادہ کو، تو ادھر فین کے پیچھے یا اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں اس کے چھپنے کی، تو وہاں پہ مادہ جو ہے چھپ جاتی ہے۔ لیکن یہ پیر جو تھا یہ لگا ہوا تھا، تو اس لیے اس کا چانس نہیں تھا مارنے کا۔ تو آپ نے بھی چیک کر لینا ہے، آپ ایک دن چیک کریں، پھر دوسرے دن چیک کریں، پھر تیسرے دن چیک کریں، تو اسی طرح نا آپ چیک کریں گے تو آپ کو چل جائے گا پتہ۔ ادھر کراس نہ کرنے کی ایک وجہ تو ایک تو اس کے پاس ایک ٹوکرا تھا بڑا سا، اس میں وہ ڈالتا تھا، اور دوسرا کھڈے میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کھڈے میں تھوڑا ڈر محسوس کرتے ہوں، تو جو شکاری بندہ ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈر محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ نیا بندہ تھا، اس کو اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا نر ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا نر ارادہ کرتا ہے، اس نے کہا نر ارادہ ہی نہیں کرتا۔ اور دوسری بات کہ یہ کہیں وہ ڈرتے تو نہیں، وہ کہتا تھا کہ مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں، اب مٹی بھی کھیلتے بھی ہیں اور بعض دفعہ وہ ڈر بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے جو تیتر ہیں وہ ایزی ہوں، وہ ڈر محسوس کرنے والے نہ ہوں۔ اچھا، یہ وہ پیر ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ مادہ نے نر کے بغیر انڈا دیا، اور اس کے بعد جو ہے نر نے اس کو کراس کر لیا۔ یہ کراس میں نر ہے، پیور ایرانی میں نہیں ہے، اس کا کلر ویسے لگتا ہے۔ تو پھر ان کو میں نے اس کمرے سے نکال کے ادھر کھڈے میں شفٹ کر دیا، اور کھڈے میں ان کے لیے میں نے یہ گھونسلہ بنایا تھا کہ ادھر ہی یہ انڈے دیں۔ تو یہ جگہ بنا رہے ہیں، باقی انہوں نے انڈا کل بھی نہیں دیا اور آج ابھی بھی نہیں دیا، تو مادہ میں چاہتا ہوں کہ ادھر ہی انڈا دے، کیونکہ ادھر کوئی اتنی خاص جگہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے، مادیاں ایک دن کا وقفہ کر جاتی ہیں۔ تو ایک اور پیر ہے میرا، اس نے آج انڈا دیا، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ تھوڑا لگا ہوا پیر تھا، اور وہ گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ سے کراس ہو رہا تھا، 20 اور 9 29، اور آج ہے کیا تاریخ ہے جی، دیکھتے ہیں، آج ہے 10 تاریخ، تو 9 دن وہ اور 10 دن یہ، تو 19 دن کے بعد ہی آج اس نے انڈا دیا ہے۔ یہ وہ پیر ہے جس نے 19 دن کے بعد انڈا دیا ہے۔ حالانکہ یہ مادی کا جو ہے وہ سیکنڈ سیزن ہے، اور نر کا بھی سیکنڈ سیزن ہے، تو نر جو ہے وہ نیا لگا ہوا ہے اس مادی کے ساتھ۔ جب میں پیر لگا رہا تھا تو اس وقت بھی ویڈیو آپ کی ویڈیو پڑی ہوگی، تو کل میں نے اسی کا دکھایا تھا آپ کو، کہ یہ کیج بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا، اور ویڈیو میں کل تک اس نے انڈا نہیں دیا تھا۔ تو کیونکہ یہ نر جو ہے نا وہ بہت ہی سخت ہے، بعض دفعہ یہ بندے کو پہلے بہت مارتا تھا، اب تو شاید اس کو میں نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ آپ اس کے ذرا نزدیک جاؤ، اگر پیچھے ہٹیں تو فوری طور پہ یہ چمڑ جاتا ہے، بندے کو چونگ مار دیتا ہے، اور تھوڑا سا اس کے آگے جائے تو وہ پھر یہ ڈرتا ہے، دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ ویسے اگر میں پیچھے ہٹوں تو یہ میرے پیچھے ہی مطلب آ جائے گا۔ تو اس کا انڈا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس کا میں نے گھونسلہ بنایا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے انڈا جو ہے آج دے دیا ہے۔ تو کچھ دوست میرے ایسے ہیں جن کے تیتر انڈے بار بار وہ کہے یار میرے تیتر انڈے نہیں دے رہے۔ بھائی اگر آپ کے تیتر کراس ہو رہے ہیں تو آپ تسلی رکھیں، امید رکھیں۔ جیسے کہ یہ میری مادی ہے، یہ پچھلے سیزن میں بھی اس نے بریڈ کی تھی، تو 19 دن کے بعد اس نے انڈا دیا ہے، اور اگر اس کی فرسٹ بریڈ ہوتی تو مجھے ابھی تک اس کا کوئی انتظار نہ ہوتا، کیونکہ فرسٹ بریڈ والے 1.5 ماہ تک بھی چلے جاتے ہیں، اس بات کا مجھے پتا ہے، پہلے بھی دیتے ہیں 1.5 ماہ تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پیر میں نے آپ کو پہلے دکھایا نا جو کہ آج کراس ہو رہا ہے، تو آج کا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ہی کراس ہو رہا، اس بندے کو پتہ نہ ہو، تو اس کا جو ہے وہ کم از کم جگہ تو بنا رہے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی وہ انڈے دے دیں گے۔ اس کے علاوہ میں کچھ دوستوں کے کمنٹس کا جواب بھی دوں گا، کیونکہ ایک کمنٹس ہے غالباً اس کو 2 یا 3 لوگوں نے کیا، اور اس پر میری پہلے ویڈیو نہیں ہے، تو اس لیے میں ان دوستوں کا جو ہے نا وضاحت کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلتے ہیں آپ کے کمنٹس کی طرف۔ اچھا، جن جو دوست دیسی اور ایرانی یا دیسی اور دکنی کا پیر لگانا چاہتے ہیں نا، ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ پیر تو ان کا لگ جاتا ہے۔ کچھ دوستوں نے پوچھا ہے کہ پیر لگ جاتا ہے یا نہیں، پیر تو لگ جاتا ہے۔ اب پیر لگنا اور بات ہے، ان سے بریڈ لینا اور بات ہے۔ پیر تو اگر آپ پیر کی بات کریں تو آپ مرغ اور تیتر کا بھی پیر لگا سکتے ہیں۔ پیر لگنے کا مطلب ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں اکٹھے رہیں، لڑے نہیں،
ایک जिधर जाए दूसरा भी उधर ही जाए, या एक अलहदा हो जाए तो दूसरा जो है शोर मचाए, मतलब उनकी दोस्ती पक्की पक्की हो तो, और उनकी जो है आपस में इतनी मोहब्बत हो कि अगर बिछड़े तो फिर वो शोर मचाना शुरू कर दें। इसका मतलब होता है पेयर लग जाना। अब ब्रीड करना अगला मरला होता है। अब देखें तीतर और मुर्ग तो ब्रीड नहीं ना करते आपस में, तो इसी तरह देसी और दक्कनी का पेयर तो लग जाता है, लेकिन ब्रीड लेना इनसे इसलिए मुश्किल होता है कि दक्कनी का साइज बड़ा होता है। अगर मादी देसी है, नर जो ही दक्कनी उसके ऊपर चढ़ेगा तो वो फिर उसको, क्योंकि देसी का साइज छोटा होता है, दक्कनी का बड़ा होता है, तो वो आपस में मैच ही नहीं करेंगे। इसके बाद जो है इसी तरह देसी नर है तो दक्कनी मादा है तो वो थोड़ी बड़ी होती है, नर छोटा होता है तो नर उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह, और अगली बात यह है कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप देसी और दक्कनी का क्रॉस लें, क्योंकि यार अगर आप गधे और घोड़े को मिक्स कराओगे तो आपको मेहनत भी उसी तरह करनी पड़ेगी और बाकी खुराकें केयर सब कुछ उसी तरह करना पड़ेगी। लेकिन जब वो बच्चा जो है परवान चढ़ेगा तो उसकी कोई वैल्यू या कोई मार्केट नहीं होगी, और वो तीसरी नस्ल होगी, ना वो घोड़ा होगा ना वो गधा होगा, तो वो तीसरी नस्ल बनेगा। अब जो घोड़ों के शौकीन है वो उसको नहीं खरीदेंगे, और जिन्होंने गद्धों की जरूरत है, जिनको गद्धों की जरूरत है वो भी नहीं खरीदेंगे। तो इसी तरह जो दक्कनी का शौकीन है वो उस बच्चे को नहीं खरीदेगा, जो अपना देसी का शौकीन है वो भी उसको नहीं खरीदेगा। और देसी की कोई इतनी मार्केट भी नहीं है, कोई इतनी वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटा होता है। तो अगर आपके पास दक्कनी मादा है तो आप दक्कनी नर का बंदोबस्त करें। अगर आपको दक्कनी नहीं लगता तो मिलता तो फिर आप ईरानी भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ये आपको कहूंगा कि आप इन दोनों की जो है वो ब्रीड ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि अगर उनमें 19-20 का फर्क है तो फिर तो वो क्रॉस कर सकेंगे, लेकिन 20 या 15 का फर्क है, 20 और 15 का, तो वो फिर उनका जो है क्रॉस भी जो है वो भी नहीं होगा। अगला कमेंट है, अच्छा भाई जान आप कहाँ से हैं और एक जोड़ा तीतर का छोटे बच्चों का कितने का देते हैं? एक जोड़ा चाहिए लेकिन छोटे छोटे बच्चे हूँ, बड़े नहीं चाहिए। आई एम फ्रॉम मुल्तान। भाई पहली बात तो ये है कि अभी आप तीतर के बच्चे ना ही लो, क्योंकि अभी तो मार्च जो है वो चल रहा है, तो मार्च के बाद ही अब जब मतलब कि आपके इलाके में जब गर्मियाँ अच्छी तरह आ जाएं तो उस वक्त आपने लेना है। दूसरी बात ये है कि मैं सेल करता हूँ, ये एज के हिसाब से होते हैं, क्वालिटी के हिसाब से होते हैं। बाकी आप दूर हो, मैं खुशाब से हूँ, तो मुल्तान का जो कार्गो का खर्चा है वो कम से कम 1200 रुपये आ जाता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मुल्तान की गाड़ी कोई नहीं जाती। तो एक उधर हालांकि अगर हम देखें तो तकरीबन पिंडी भी उतना ही सफ़र बनता है, लेकिन पिंडी का टोटल 500 रुपये है, क्योंकि यहाँ से पिंडी की डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है जिस पे हम अपने हाथों से रखवाते हैं। तारिक भाई मेरी मादा कुड़क पर बैठी है और जब वो सुबह दाना चुगने के लिए आती है तो सुबह नर उसको क्रॉस करता है, कोई मसला तो नहीं होगा। वैसे तो कोई इतना बड़ा मसला का चांस कोई नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा वहम है तो आप इस तरह करें कि सिंगल केज में नर को बंद कर दें और उसी खुड्डे में ही नर को रख दें। तो नर को थोड़ा सा उसके पिंजरे में खुराक डाल दिया करें और मादा जो है उसको खुड्डे में डाल दिया करें, तो एक दूसरे के साथ वो पेयर भी लगा रहेगा, बरकरार रहेगा, और नर जो है उसको क्रॉस भी नहीं कर सकेगा।